गुस्सा आ रहा है, मारेगी मुझे, तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत में बैठ जाएगी, तुम्हारा तुम्हें खत्म कर देगी रांचे। वो तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम लौंडे हो, तुम्हें पर बैठ गई वो खत्म रांचे ምረጥ አንተ ከኔ ከናረ ነው थैंक यू सो मच गाइस ये वाला मैच जीतना बहुत जरूरी है किरण, ये वाला मैच जीतना बहुत जरूरी है, हमारी इज्जत का सवाल है किरण। Thank you. ጉዳይ ነው እንጂ ማሸነፍ ግድ ነው ያለች ነው። Thank you so much. አንቺ የሆነ ነገር በይ እንጂ Guys, tap እያደረጋችሁ 46,000 ኧረ ጋይስ የሆነ ቁጥር የሚጽፉትን ሰዎች ሚውት አድርጉልኝ በእግዚአብሔር ስለምትናገር እኮ ነው። እራች ስለምትናገር እኮ ዝም በል አንተ። ታፕ ጋይስ ታፕ ሌትስ ጎ ጋይስ፣ ሁላችሁም ታፕ አድርጉ። እንዴ ደግሞ ምን አይነት ሙሉ ነው ያመጡት? ባለፈው 4 ይላሉ መተው። Guys, let's go share. And Shivani. Guys, tap. Why she's taking my name? What happened? No. She's not talking about you. Do you know who I am? Tap, guys. Yes, I know you are actually. Tap. No, I'm not. Copy link cargo, guys. Why? Tap. ለካ ብለሃታል፣ እህቴ ናት ብለሃታል። ኧረ እኔ አላልኳትም። ኧረ ችግር የለውም። ማሪ አራት ጨነቅ ብትላትም ችግር የለውም። ያ ስትናደድ ተናዳለች እያለች ነው። እውነት የተናደድሽማ አታስመስይ ራስሽን። እንደዚህ እያለች እኮ ሲስተር እያለችሽ እኮ እያናደደች ሳይኮሎጂካሊ እኮ እየበለ እኔ በሷ ምቀና መስሏት ነው። አይ በእኔ የምትቀኝ መስሏት። ጋይስ ሌትስ ጎ ሼር አድርጉ ጋይስ፣ እናሸንፍ ጋይስ። ኮፕሊንግ ሼር ራቼ ደጋሚ ቁጥር እንዳጽፉ እምትል ከሆነ አስወጣሃለሁ። በቃ አታወራችሁ። ስታወራ እኮ ነው የሚብስባቸው። ዝም በላቸው በቃ። ይጻፉ ከጻፉ አስወጣለሁ ምናምን ትያለሽ። सारे गाइस मेरे ऊपर मुझे गालियां दे रही है अपनी लैंग्वेज में। መዛት እየሰደበች ነው፣ እኔን እየሰደበች ነው። ተናዳ ምናምን እያለችሽ ነው። ነገራታ በህንድኛ शिवानी मेरे तुमसे प्यार करती हूँ। अबे इसको भी सिखा दी हिंदी, इसको भी आती है राजे? उसको भी आती है हिंदी। አንተ የመላጣ ልጅ እያማኸኝ ነው በህንድኛ። ህንድኛ ትችላለች ወይ ስትለኝ አዎ ትችላለች አልኳት። እንዳትቦጭቅሽ። He's saying that he hates you, you hate me. Raje, you said you hate me. ኮፕሊንግ አርጉልኝ አካውንት Everybody is commenting like Rache is saying that like he hates me. He's not. I don't hate anyone. ኮፕሊንግ አርጉልኝ ጋይስ። ፍቅርን ገለጽላት እንጂ ስላለው ፈራህ እንደ ማሬ። Today Rache will jump from 4th floor, guys, believe me. ንገራት እንጂ ፍቅርህን ማሬ። አረ ምንም ፍቅር ተገላልጽን አናውቅም። ጋይስ ሌትስ ጎ። አረ ዛሬ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? አንተ ምንድን ነው ዛሬ? አይ መተኛት ሳይሆን እየጻፍኩ ነው። እኔ ነው አንትያ እየጻፍኩብክ ነው። አይ አረ ስላንቺ እኮ አይደለም ስላንቺ አይደለም። አንቺን እኮ አይደለም አንቺን አይደለም። እኔ ሺቫኒና ዩቲ መካከል ሆኜ ነው እንጂ። አዎ የሆነ እንትን ውስጥ ገብታችኋል። አሁን የማን ልሆን እኔ ማሬ? እንዴ ምን እየከዳሽ ነው? ኧረ መቼም አልከዳሽም። मेरी समझ से बाहर है। उस राजू की फटी पड़ी है फर्स्ट डे पहले ናት ሲል እኮ ነው የገረመኝ እኮ ነው። ሌላ ነገር ማን ነው እኮ ነው ታላ አይገርምሽም? አይሳሙም ወንድ ነው ተጫወተብን። እንዴ ምን ነው አንቺ ምንም አይደለም ብለሽ የለ እንዴ शिवानी? यस ये तो मेरा बहन है, तुम जानते हो ना? ये तुम मेरे प्यार हो, तुम पता है मुझे। वो मेरा बहन है। You know what he's saying?
So he's saying, let me translate for you, okay? He's very smart. He's playing with two girls together, okay? So he's saying, Yuti is my sister, and you know this, Shivani, you are my love in my language, so you will not understand. That's what he's saying right now. He's very smart. Okay? Wallahi, he said this, wallahi. He's smart. He's talking with you in his language, and with me, he's talking in Hindi, because you guys don't understand. Anta hona. Bagita Jesus Christus. Shivani, did you hear what she said to me? What? You know, H-O-E. Ho. He's a ho. But she's right, you know. She's right, Shivani. ልክስክስ ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? ፈረንጆች አይልከሰከሱም። ጋይስ ሌትስ ጎ ሼር አድርጉት። ሼር ጎጣ ኮፒ ሊንክ ጋይስ ጊፍት ጋለሪ ትንንሹን እንምላ። ከምቢራ አፉ ገሩ ወረድ እናጉ ነው ጊፍት ጋለሪ ከሞን ጋይስ ቲም ወርክ እናድርገው። Guys, everyone double claps, please. Guys, 1-0 እየተመራ ነው። በዚህ እንቀጣለን። Guys, double clap. Everyone double እየተመራ ነው። ጋይስ ሌትስ ጎ ሼር ምንድነው የምንቀጣቸው? ያው እኔን ብዙ ጊዜ ዩቲ ምንድነው የሚቀጣው? እንዳትሻወጂ እንዳይዙ ዩቲ እኔን ብዙ ጊዜ